जय जगन्नाथ बंधुगण यही रीलटा रविवार दिन थिला। तो मुझे गोटे रेसिपी सेयार करने जाऊँगी आप सहित। मुझे भेटकी माछ नहीं जोटा बोनलेस थाए माने कलकत्ता बेसी चले कोलकाता ये बेंगलोर भी मिलूँ। हजबैंड कहते आने सी आनी बट छोट छोट पीस आर आम गोटे रेसिपी करिया ओडिया आम ओडिशा भी से रेसिपीटा अच्छे पत्रपोड़ा हिसाब से आम करूँ पत्रपोड़ा रेसिपी जोड़ा माछ पत्रपोड़ा चिंगुड़ी जो सेमती यहाँ हम पातुरी भेटकी पातुरी से कदली पत्र आगे नहीं कदली पत्र भल काटिदेवी माछटा को आप लुण पानी में अध घंटा भिजेदेवी आउे कदली पत्रटा दुईटा प्रकार आप देखी केमी सफ्ट कर रैप आगुरी आमको सफ्ट कर पड़ो नहीं आम रैप कर बांधु से कौन हम एमती गोड़ काटिला बेले टे भांगी जाऊँगी भांगी तो से देखी केमी से सफ्ट कर से जो मोटा अंश बाहर तार भी से सूता बाहर कर ही बांधि कदली पत्र को माछ तार देकी कदली पत्र पत्र टे बेसी छिड़गला मुझे साइड रखदेली आ बड़ साइज पत्र गुड़ा नेली तापरे मु गैस रे तावा बसैकी तापरे सेकी नेबी सेकी नेबी नाले दीटा वे हम एमती सेकी पारे ना डायरेक्ट गैस रे आपन मुझे भी देखीदेवी डायरेक्ट गैस रे भी आपन टिके एमती हाउले हाउले मूव कर मैंने हले हले पखा कला भाया धीरे 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 एपट सेपट करी सेकी ने दीटा वे मुझे देखी तो ये कौन बंगाली और ओडिया भी ये डिफरेन्स अच्छे मसलार टिके कहीं आम से रसुण पेस्ट भी रसुण अदा पिज भी दौ किंतु ए बिल्कुल किसी रसुण अदा पिजर पूरा बिल्कुल किसी पड़ोनी जस्ट आम देखीदेवी आपको देख यही वे आप सेकी भी पारे दुईटा वे पत्रटा टिके नरम करने नन गोटे लाली लाली टे से नरम तापर मसला मसला मुझे कौन नहीं पोस्त भिजई पोस्त टे व्हाइट सरस नहीं आम हलदिया सरस जो सोरिष काजू नहीं ब्लैक सरस मोर मन होता पर ऐड कली ब्लैक सरस जी व्हाइट सरस ने तार अधा ब्लैक सोरिष ने नहीं ग्राइंड करदे भल कि पेस्ट आसो आप कौन करेंगे ग्राइंडर रे पोस्टा बाटे आगे सुखिला बाटी ने सुखिला ग्राइंड करके पेस्ट करेंगे पानी देखिए माछटा मु लुण पानी रे भिजई अध घंटा बुझे लुण पानी अधघंटा भिजेला गोटे सुखिला टावल रे आगे थापी थापी माने पूरा ड्राए करने जमी माछटारे पानी बेसी रही बुझे पानी बिल्कुल भी रही बेसी नुह बिल्कुल भी रही माछटा गोटे आप नहीं जाए तो बटा होता मसलाटा को से पकड़े से मछटारे आते हलदी गुंड आमर काश्मीरी रेड मिर्च रेड लंका गुंड लुण स्वाद अनुसार कहीं आगुरी लुण आम देथु टे कंचा सोरिष तेल पकईदे आपड़ से पेस्टारे कंचा लंका भी बाटी पारती राग अनुसार कि मो राग देवीनि खाली मुझे चिरिकी पर देदेवी लंका यहाँ भल कि गोलैकी तो मत हल्दी कम लगुला तो मुझे हल्दी ऐड कली देखी आपन अध घंटा खंडे मैरिनेट करदे तो सेटा माछटा पूरा सफ्ट हो एमती लुण पानी आम गोड़े माने भिजई थिलु अध घंटा तो ऑलरेडी सफ्ट हो कि आम तथापि आउ मैरिनेशन कहीं सब मसला जहाँ थी ता भर भल कि भिजीज माने मिसीज माछटा मैरिनेट करके गली गाधे आसिक पूजा पूजा करके कौन कली से सूता भाया से बाहर कली कहीं मुझे बांधि से कदली पत्रर जो येटा बाहर करती मोटा टांगटा जोटा से बाहर आप सूता भी बेटर हम बांधे किंतु मु टाइम न थाए बोली मुझे बाहर कर बांधि दिए से भी बांधि हम किसी असुविधा नहीं
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବାହାରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏଥିରେ ହିଁ କରିଦିଏ। ସୂତା ଆଣ କର ଇଏ ସବୁ ହେବନି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ଯେ ଆପଣ ସୂତା ଆଣିକି ଭଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ବାନ୍ଧିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଲି ତାପରେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମାନେ ଭେଟକିରେ ଦେବା ପାଇଁ ତ ମଝିରେ ଟିକେ ସ୍ପିଟ୍ ମାନେ ଟିକେ ଚିରା ଲଗାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ବେଶୀ ରାଗ ବି ହେବନି, ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଯିବ। ତ ସେଇଟା ଉପରେ ଦଳିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ତା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଫିସ୍ଟା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପିସ୍ 3ଟା ପିସ୍ ଏକାଠି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେବେ, ଟିକେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆଣିବେ, ମାନେ ସେଇଟା ବେଶୀ ବେଟର୍ ଇଏ ହେବ। ଇଏ ତ ଭୁଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ କିନି ର୍ୟାପ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ସେଇ ସୂତାରେ ହିଁ ର୍ୟାପ୍ କରିଦେବି ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭଲ କିନି ଗୋଟେ ମାନେ ମୋଟା ସୂତା ଯେଉଁ ଆସେ, ମୋ ପାଖରେ ମୋଟା ସୂତା ନଥିଲା, ହେଇଯିବ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ସରିଯାଇଥାଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପାଇଁ ବାହାର କରିକି ସେଇ କଦଳୀପତ୍ରରୁ ସୂତା ବାହାର କରିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏମିତି ଭଲକିନି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏଇଟା 2ଟା ପ୍ରକାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ 2ଟା ପ୍ରକାର ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ରୋଷେଇ କରି। ଏମିତି ଗୋଟେ ର୍ୟାପ୍ କଲି ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପତ୍ରରେ ଏକାଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍କୁ ଏମିତି ର୍ୟାପ୍ କରିଦେଲି। ଏମିତି 3ଟା ମୋର ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରି ଭାଜିବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେବେ କଡ଼େଇ ପକାଇକି ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏ ପାତୁଡ଼ିକୁ ଢଙ୍କେଇଦେବେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପଟ ଆମର ଟିକେ ଲାଲଚିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ରଖିକି ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନାଇଁ ତ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ଇଏ କରିକି ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ମୋମୋ କି ଇଡ଼ଲି ଆମେ ବନାଉ ସେମିତି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବେଟର୍ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଡିଶ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଗରମ ଗରମ ତାକୁ ଆମର ଉଷୁନା ଚାଉଳ ହେଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଉ ଗରମ ଗରମ ତାକୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଥିରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ୁନି। ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁ ପୋସ୍ତର ସୋରିଷ ଆଉ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲର ମେନ୍ ସ୍ମେଲ୍। ଯିଏ ସୋରିଷ ଯାହାକୁ ସ୍ମେଲ୍ ଯାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ଲାଗେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମୁଁ ଖାଲି ଭାତ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଏମିତି ନେଇକି ଖାଇଦିଏ। ତଥାପି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ସଜେଇଲି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଖୋଲିକି ତାକୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ସର୍ଭ କରିଦେବେ କି ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଖୋଲୁଛି। ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆର ଇଏଟା ଆସିବ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ। ଯେହେତୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଇଏ ହେଉଛି। ନହେଲେ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଲେ ଗୋଟା ପୁରା ଏମିତି ପିସ୍ ବାହାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏଇ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ କରିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯିଏ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟର ଲଭର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ବାଜିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି। ତ ରାସ୍ତା ତ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଘର ପାଖରେ ବେଶୀ ବି ଦୂର ନୁହେଁ, 3-4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ତ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆସୁ ସପିଂ କରିବାକୁ ବିଶୁ ପାଇଁ। ଯାଉଛୁ ବାଟା ସୋରୁମ୍ ଦେଖି ତା ପାଇଁ ଚପଲ ନା ବାପ ପୁଅ ଏକା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଖି ହବ ଝିଅର ସପିଂ କରୁ କରୁ ମୋତେ କିଛିଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ମୋର ନେବାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖୁଛି। କି ଦେଖୁଛ ତୁମେ? କ'ଣ ଦେଖୁଛ?
You just choose the correct one, okay? এটা পিন্দিকে দেখো, Excuse me. পিন্দিকে দেখো। ऋषु get up, get up, good boy। फाइनाली सुज किना सैला घरे जाइए आपन सहित सेयार करछि कौन कौन मु झील सुज नेली। एबे कोड़े आसु केक न गोटे राति रे पुणी केक कटा हबो, राति रे पुणी सांग मना संगे आ गोटे केक कटा हबो। भाई राति केक नवाकू राति अधरे काटिबो जन्म हो हो तो सहीटा नवाक आसचु। ये गोटे केक वाला बोली अच्छी लोकल बेकरी शॉपटे, चलन देखिए। तो भेराइटी ऑफ केक्स ये थाए, ग्लेज केक बहुत भल टेस्ट भी तार। आपण मैंने जो मैंने बैंगलोर रोचनी ट्राए करें ये केक बहुत भल। पेस्ट्रीज आउ पेटीज डिफरेंट टाइप ऑफ जिनस अच्छी बहुत टेस्टी। मोस्ट ऑफ द टाइम आम यू ही मगाऊ जहाँ पेस्ट्रीज हो केक हो। तार ब्रेड सेक्शन भी भल अच्छी, बिस्किट बनाना केक। तो केक निया फाइनाली सरला। तो केक नहीं कि आम जाऊँ रात 9टा बाजला तो मो घरे कौन रोसे करी। हजबैंड कहले कि जाए बाहर खाईदे। तो फाइनाली गोटे पंजाबी रेस्टोरेंट अच्छी से आम जाऊँ डिनर करिया। तो से देखते केमी स्टील प्लेट से सर्व करा फूड है मैंने बहुत टेस्टी। स्टार्टर रे सूप नहीं थिलु, तापर एरिया स्पेशल फिश अमृतसरी ताको नहीं थिलु। तापर चिकन लसुनी कबाब नहीं थिलु। मेन कोर्स रे नान एटा गोटे कौन लाजवाब चिकन और समथिंग कौन गोटे ना थिला ताको नहीं कि लास्ट को लस्सी गोटे स्वीट लस्सी नहीं थिलु। सी पई बापा और झियो भितर टनाटनी। ए रेस्टोरेंट ना थिला पंजाबी रसोई। ये सब शूज मु बाटर किनिली। तो आज वीडियो को ये शेष करुँची। आप केमती लगे आप कमेंट सेक्शन जनइबे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, शुभरात्रि।